Nagkagulo na. Uy, di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya, ha? Uy. On top si Ferdinand de la Merced. On the top, ha? Ni barog dayon si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu nawahi o pagbarog. Grabe gani. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy. Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper from Nueva Ecija. He's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? Wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy. Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kagwadya. Oh. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura ni siya si Chikwingka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy. Sinong laboy diyo?